एक्चुअली एटा भाई मोर गोटे फैशन जे ट्रेंड रे आसे मो साइकिल रे तांका पाको देखा करिया जाए और जेमिति कि एबे आपण माने समस्त जानती हाथी भाई को टीम रो काढी दैछन्ती मो जेतले साइकिल रे वर्षा एई टाइम टा वर्षा होची वर्षा रे मो 40 किलोमीटर साइकिल चले रहली सेति मो देह भी खराब हो जाई डी भाई आसले तांको मो जगन्नाथ मूर्ति देली से वीडियो भी बहुत वायरल है और मु तांका भाई हम जगन्नाथ महाप्रभु को मूर्ति नेकी जाइथिली तो जेतले मूर्ति तांको देली तो फास्ट तांके चप्पल गाडीले से वीडियो भी बहुत वायरल है से जर्सीटा गोटे पंजाब रो भाई फास्ट मागिले गोटे कोटी 10 लाख को गोटे करोड़ 10 लाख को तो आउ जने भाई राजस्थान ताके भी मागितंदी 2 करोड़ को एबे काली रात्रि रे जने भाई फोन करथिले यूपी रे ताके दुबई रे रहउछथि ए 3 करोड़ को मागी भाई बहुत खुशी लागुची आ जोटी की मो साइकिल रे जाइतिले हार्दिक पांड्या को देखा करिया पई हमर टोटल 1% भी भरोसा नथिला कि मो हार्दिक भाई को सह देखा हबी बोली आ बहुत खुशी अछि तांको सह मिसी की आ जति की टाइम दैछन्ती मो पई बहुत मूल्यवान भाबी नथिले हां 2-3 मिनिट देबे किंतु 2 दिन मते टाइम दैछन्ती हम बहुत खुशी अछि एक्चुअली एटा भाई मोर गोटे फैशन जे ट्रेंड रे आसे मो साइकिल रे तांको पाको देखा करिया को जाए और जेमिति कि एबे आपण माने समस्त जानती हार्दिक भाई को टीम रो काढी दैछन्ती आ एक्चुअली मो एटा मोर आगुरु मन रे भी थिला हार्दिक भाई को सह देखा हबा पई 2025 जतले जाय कांदी थिले T20 टाइम रे तो समय हे नथिला तो एबे बाहर थिले हार्दिक भाई को सह देखा करिया पई आ देखा हे के एक्चुअली भाई कोन कहबी एबे पर्यंत 5टा 6टा पछरे घा आइछि 2टा आउरी अछि कोन कहबी आ भाई डी साहेब माने एक्चुअली मु बाहर थिली 12 दिन जयदेव भवन रु ही बाहर थिली समस्त जर्नलिस्ट भाई को सह मिसी की कथा हे की तो एटु मु बाहर थिली जोटी की बेंगलोर जाइली मु मुंबई जाउली साइकिल रे किंतु जे तांगर भाउज अछनी माइका भाउज तांके मते मेसेज करले की कमेंट करले की तमे बेंगलोर आ जाओ मुंबई में हम नहीं है तो मु पळैथिली बेंगलोर आ बेंगलोर रे बीसीसीआई सेंटर रे देखा हली आ तांगे घर को भी जाइथिली ना एक्चुअली बहुत गुडा लोक माने अछंती की भाई तमे ट्रक रे बस रे पळौचंती तो मु समस्त को एई जर्नीटा कहबी मो रास्ता रे जेति की लोक माने ओडिया लोक माने अछंती जेति की समस्त रास्ता रे मो सह देखा आइचंती आ किछि ट्रक वाला माने माछ नेबा को जाउचंती समस्त मो सह देखा आइचंती बस ओडिया बस भी समस्त कथा आइचंती मु तांका सहित वीडियो भी बनेछि कि भाई लोक माने कहउचंती मु ट्रक रे पळौछि आपण तो देखिचो गाडी नै कि जाउचो माछ आनिया पे समस्त कहिचंती भी आ मो देह भी खराब हे जाइतिला ई जर्नी रे आ मो देह खराब हे जाइतिला कि मु जेतले साइकिल रे वर्षा एई टाइम टा वर्षा होउची वर्षा रे मु 40 किलोमीटर साइकिल चले रहली सेति मो देह भी खराब हे जाइतिला नाइ नाइ किए कोजो 1800 किए कोजो 1700 एटा सत किंतु बेंगलोर टोटल 13 किलोमीटर मोर 12 दिन रो जर्नी देला हां जेतले बीसीसीआई एक्चुअली मु ताके मते कहितले कि 4टा बेले आसिया पे बीसीसीआई आ बीसीसीआई मु जाइतिली जो बीसीसीआई सेंटर तांगर गेट नंबर 3 को आसितिली आ 3 नंबर रे जेतले एंट्री हैला सेतले तांगे जिम करथुले आ तांगा कुकुर को अंटा रे बांधी की माने रनिंग करथुले तो मु गल्ली भितर गला परे तांकर जे महेंद्र पी अछंती ताके मते पूरा रोड लाइन आ लोकेशन सब किछि तांके ही मते कहितिले आ जेति की चेकअप हैला आ प्रोटोकॉल चेकअप हैला आ जेमिति की ताके मो मोबाइल एक्चुअली देखो किछि लोक अछंती की आज काली मोर भी कॉपी करछंती लोक माने आउ तांके फास्ट मो फोन चेक करले फोन रो मैप रे चेक करले देखो एबे जदी को गोटे लोकडी जदी साइकिल रे ओडिसा रु हैदराबाद पर्यंत जाउची जदी तार पूरा मैप रूट ता देखो मु जदी एबे भुवनेश्वर रु बरहमपुर पर्यंत बस रे पळेली ताले से मैप रे सब शो कर दबो केते स्पीड जाउची केते स्पीड तो सेही मैप आ पर्टिकुलर सब किछि फोटो मो मोबाइल सब वीडियो सब चेक करले तापर जाई कि बीसीसीआई सेंटर भीतर को छाडिले साइकिल रे जहा किछि सामान तापर भीतर को छाडले हार्दिक भाई आसिले तांको मु जगन्नाथ मूर्ति देली से वीडियो भी बहुत वायरल होइছে जगन्नाथ मूर्ति देखला पर से कोन कहिते जेतले फास्ट आसिले मु तांको नमस्कार करली तारे मते हक करले तापर आसिले डायरेक्ट मो साइकिल देखिला परे साइकिल रे जो फोटो अछि देखले कि एटा T20 रे फोटो गोटे फोटो रे ताके हसुंती गोटे फोटो रे कांदिला टाइप रे अछंती मु कहले हां एटा T20 रे फोटो बहुत बढ़िया तो देखा जाउची साइकिल पूरा घुरी घुरी चारि बाटी देखिले साइकिल को आउ कहले एते तमे एई साइकिल रे पळे आसिलो एटा पूरा नॉर्मल साइकिल तापर कहले कि हो ठीक है तमे नुआ साइकिल आनी भाई कहले मुझे नहीं सर बस आपसे मिल गया मेरे को अच्छा हुआ मेरे को साइकिल नहीं चाहिए मेरा तो यही साइकिल है साइकिल से ऑल इंडिया में घूमता रहता हूँ हाँ नहीं एक्चुअली लोक मैंने समस्त कहते कि तू खाली माने पैसा गिफ्ट जाऊँ नाई भाई यहाँ मोर फैशन आउ एक्चुअली किसी लोक मान सब मिसिले किसी मत गिफ्ट देले आजिकल लोक मैंने समस्त कॉपी करती कि भी किसी मिल जाव आम जगन्नाथ महाप्रभु को मूर्ति नहीं जाइली तो जो मूर्ति देली फास्ट चप्पल गाड़िले से वीडियो भी बहुत वायरल होती तो घूरी घूरी 5 मिनट अनइले आउ जगन्नाथ मूर्ति बलभद्र मूर्ति सुभद्रा मूर्ति सेटा भी देइतिली आमर संबलपुरी गोटे चादर देइतिली आमर गंजाम रो प्रसिद्ध दंड यात्रा गोटे चादर देइतिली आमर मां तारिणी को गोटे साड़ी नहीं जाइतिली जोटे कि माइका भाउज को देइतिली कोन कहले बरमपुर ताको कहली कि जेतले एबे कोन रे डिसेंबर ना जनवरी गोटे खेल अछि सेई खेल रे ताके आसीबे भुवनेश्वर आसीले फास्ट पूरी जिबे आउ ताराताणी जिबे मते नै कि जिबे कहै तमु कोन देले से रिटर्न दे
ତାଙ୍କେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜର୍ସି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜର୍ସିର ଦାମ ତ କିଏ ବି କହିପାରିବନି ତ ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି ସେ ଜର୍ସିଟା ଦେଇଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ମତେ କଲ୍ କରିବି ମାଗିଲେଣି ପଇସାରେ କିଣିବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଜର୍ସିଟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବର ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ 1,10,00,000 କୁ 1,10,00,000 ତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ରାଜସ୍ଥାନର ତାଙ୍କେ ବି ମାଗିଛନ୍ତି 2 କରୋड़ କୁ। ଏବେ କାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲେ ୟୁପିର ତାଙ୍କେ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ 3 କରୋड़ କୁ ମାଗିଛନ୍ତି। ଭାଇ ସେଟା ବିକ୍ରି କରିବିନି ସେଟା ମୋର ସୁତି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଛି ତ ସେଇଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବିକିନି ମୁଁ ମଲା ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ଆଉ ମାଇକା ଭାଉଜ ବି ମତେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି 1.8 ର ସୁସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ୱାଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହାର୍ଦିକ ଭାଇ। ହାର୍ଦିକ ମାଇକା ଭାଉଜଙ୍କ ବାହାଘର ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କେ ତ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତାଙ୍କ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ବି ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହବ ତ ବଡ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ ବି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ତମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଘରେ? ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଗାଡିରେ ବସିଲି ସେଇଦିନ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇଦିନ ବି କଲ୍ କରିଥିଲେ ମମିଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହେଇଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକଟେ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟେ ଆଉ ରିଲିଜ ହେଇନି ରିଲିଜ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହବ। ଆପଣ ବିରାଟ କୋହଲି ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ହଁ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସହିତ ମିଶିଲେ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ଟିକେ ଭଲ ଲୋକ କିଏ ଜେଣ୍ଟେଲ ଜେନୁଇନ ଲୋକ? ସମସ୍ତେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ହାର୍ଦିକ ଭାଇ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କିଏ ବି ବିରାଟ କୋହଲି ଦେଇଥିଲେ 20,000 ଯୋଉ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ତାଙ୍କ ସହ ବି ମିଶିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ହାର୍ଦିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ସେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି ନା ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଧୋନି ସବୁ କ୍ରିକେଟର ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଭିତରେ କୁଲଦୀପ କୁ ଆଉ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ର କ୍ରିକେଟର କୁ ଦେଖିଲି ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜର ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଗୋଡ ଏବେ ବି ହାର୍ଦିକ ଭାଇଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ମାଡ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି ଏବେ ଯୋଉ 2027 ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ସେଇଟାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋର। କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଅର୍ଥ ରାଶି ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦେଲେନି? ନା ସେଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମନା କଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତ 2-3 ଥର ମତେ କହିଲେ ନିଅ ବୋଲି ମୁଁ ମନା କଲି ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ୱାଚ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ। ଓଡିଶାର ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ କେମିତି ଓଡିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହଁ ମତେ କହିଲେ ବି ଆଉ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଗାଡିରେ ବସିଲି ତ ସେ ଗାଡିରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଙ୍କ ଗୀତ ବି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ବସିଲି ଆଉ ଯେତିକି ତାଙ୍କେ ସବୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗୀତ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଗାଡିରେ ବସିଲି ସେଦିନ ଚକା ନୟନ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ଲଗେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁ ମିଳିଛି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯାହାକି ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟେ ସୁ ସେଟା ସତ ନା? 1.5 କୋଟି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା 1.5 ଲକ୍ଷ ସେ ସୁଟା ମତେ ମାଇକା ଭାଉଜ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷର ସୁଜ୍ ରେ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବି ସାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବି ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଇକା ମ୍ୟାଡମ ବି ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମାଗିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡା ଲୋକମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେଟା ସବୁ ମୋ ସୁତି ହିସାବରେ ରହିବ ମୋ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ହାର୍ଦିକ ପାଇଁ ନତାଶା ଭାଉଜ ଭଲ ଥିଲେ ନା ମାଇକା ଭାଉଜ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମତେ ତ ମାଇକା ଭାବି ହିଁ ଭଲ। ହଁ ନତାଶା ମତେ ମାଇକା ଭାବି ହିଁ ଭଲ।